کاری ما دید میشه شما گوش کن پک اینطور بگرم دلومی برن از بوران تمام تو خونده این فرحمان ما اینجا ده یک حیاتا فهمونم این بر арақ карда часпидаст мекашад кашода намешад мекашад кашода намешад اگر فرمان سرآینده نمیشد کی میشد؟ хуб ҳалакаи тамошобино омодаистон дар ростига ва аз он мебинем чи салому дуруд бинандагони азиз айни ҳол дар паси ман кохи рӯдакӣ қарор дорад ва пас аз чанд соат консерти фараҳманд каримов дар ин толор баргузор хоҳад шуд ва имрӯз омадем аз ҷарони ин консерт як видеои ҷолиб бо ҳам омода намоем фараҳманд як санъаткоре аст ки метавон гуфт бо танҳо як шеъри худ як сурудаш тавонист байни мардум байни мухлисонаш ном барорад обрӯ барорад ва ҳама онро эътироф кунад ва ин сурудро ҳамаи мо медонем имрӯз бошаду тасмим гирифтааст як консерт барои мухлисонаш дар шаҳри хуҷанд баргузор намояд ва аз ҷароини ин консерт мо барои шумо видео омода хоҳем кард аз паси саҳна яъне фараҳманд дар пушти саҳна чӣ кор мекунад кай либос мепӯшад рақосаҳо чӣ гунанд чӣ мушкилиҳо дар паси парда аст инро ҳамаи инро барои шумо мо нишон хоҳем дод аз шумо танҳо сабр тамошо ва лаззат баред ва имрӯз 10 май ногуфта намонад як чизи бисёр аҷиби ин консерт дар ин аст ки консерт таҳти унвони рӯзи боронӣ номгузорӣ шудааст яъне консерт номаш рӯзи боронӣ аст аммо имрӯз дар хуҷанд аз борон ягон хатту хабар нест ҳатто дар осмон ягон абр дида намешавад ин чӣ фалсафа дорад мо ҳам ҳайрон биёед як бор бубинем ки айни ҳол омодагиҳо барои консерт чӣ гуна аст барои ман ҳам ҷолиб аст борон майла да имрӯз аниқ борон нест интересно вақти мо тамом мекунем мебурем сулиборо меборда бошад ё ягон кас баъд аз чанд лаҳза фараҳманд каримов дар ин ҷо ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва ин парда вақте ки оғоз мешавад ба боло ҳаракат хоҳад кард ва як чизи ҷолиб дар пушти саҳна интизор аст мо баъд аз чанд лаҳза онро барои шумо нишон хоҳем дод вале гуфтаниам ки консерт аз рӯи тайёриҳое ки айни ҳол рафта истодааст бисёр як консерти ҷолиб хоҳад буд ба шумо тамошои хуб истироҳати бофароғат ва умедворам ин видео барои шумо писанд хоҳад омад агар писанд бошад пас лайк ва дастгириро фаромӯш накунед рафтем ба пушти саҳна یک نفسی آرام خطا رفتی چرا گفتی که دیگر عشق نمیبادم بارانم نمی باران گریان نالان ابری بهاران غمگین خاطر هزاران زمین جدا سما جدا در هم یاران мардум ҳам айни ҳол дар берун интизоранд то консерт оғоз шавад пас аз чанд лаҳза ҳам аз ин дар хоҳанд даромад ва каме дигар мондааст ин ҷойҳои холӣ низ аз мухлисони фараҳманд каримов пур хоҳанд шуд ва ҷои шак ҳам нест чунки худи фараҳманд чанд рӯз пеш аз консерташ эълон карда буд ки аллакай чиптаҳо ба пуррагӣ фурӯхта шуданд ва дигар ҷои холӣ нест меравем аз берун дидан хоҳем кард
چشمم فقط با روح دلم لبریزی او عکسات روی نگاه عشقی من سرپناه ولی زی تو نه یک صدا نه یک خبر دلم را بوده ای مرا بیمان مبر سواری ماشینی هوس روانم میان کوچه های وقتی به سری نشانم یادگرد شهر عشق سوار ای زمانم ولی به گوش زندگی همان ترانم گشتی از من جدا یار 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 سوختم به صدا زار 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 این стиле ки ҳаст яъне Фарахманд Каримов аз дар оғоз аз боло ба поён мефарояд ин як пешниҳоди бачаҳои худи экран буд ки инҳо чанд солҳо ҳамин чизро фикр карда буданд ки як чизе ҳаст бояд ҳамин корро кунем аммо бисёриҳо даст намезаданд я намехостанд ё намедонам барои чӣ аммо Фарахманд гуфт ки мекунем ако яъне бо ҳамроҳи Мансурҷон ва мо якҷо ҳам шиштем ҳамин чизро маслиҳат кардем баъдан гуфт ман баъд пешниҳод кардам ки ягон хатар надорад ягон чӣ надорад гуфтем не ҳамаш нағз мешавад гуфта ваъда додам Темурҷон идея додан ман аввал тарз надоштам баъдан вақте ки аллакай консерт наздик мешуд аллакай гӯем ки ба вақти реалӣ гузаштаи сода буд мо бояд машқа сар мекардем вақте ки якумин маротиба баромадам бояд ман мехондам ку Темур аз поён истода ман аллакай натонистам дар он баландӣ аллакай як ваям дар ҳамон чӣ мегӯянд гуфтирусо внимание ҳамон ҳуш дар ҳамон ҷо натонистам як маротиба ду маротиба ман натонистам ва чанд маротиба баромадем фаромадем ва оҳиста оҳиста равон шуда баъд оҳиста ростки ман баландӣ камкам метарсам хайр одат кардем шукри худо хуб аст ин дар боло будан албатта ки одам тарсу ҳарос вақте ки аз осони боло ба замин нигоҳ кунед ки тарс пайдо мешавад ман худам ҳам то Фарахманд чанд маротиба тест кардам ки ин чиз барои Фарахманд хавфнок нест хатар нест дидем ки имконияташ ҳаст ин корро кардан мумкин ва бо розигии Фарахманд ки гуфт ки ман метавонам мекунам бо боварӣ гуфт ва ин корро кардем нақс шуд дирӯз вақти машқ ба дар таги ҳамон экран мо рақс мекардем 5 нафар аллакай таги ҳам ба рақс мекарданд баъд ман худам гуфтам ки хай техника безопасный чихе ки мегӯем агар гуфта намешад ин техника ҳаст баъд камтар четтар гирифтему не дигар хе тарс хе чизо нест мо чунки ин консертҳоро чандин сол боз байкара мебинем худам аз болоҳо фуромадаги аз ваё буромадаги ҳастем вақтоем постановка саҳнаҳо ба ягон хе мушкилӣ надорад ҳамон чизе ки бо поён боло мешавад қариб ки дар баъзан вақтҳо қариб ки дар унҷа рақосҳо бисёр ки ҳастанд мо бояд аз рақсҳо болотар нигоҳ дорем дар як дирӯз дар як машқамо репетисия қариб ки болои ҳамаҳо фарояд лекин техник яъне он нафаре ки ин чизоро боло пурам кард дар вақташ дид ҳеҷ коре нашуд лекин мо ҳама вақт дар ҳамин чиз хатар доштем ки болои мардум нағалта بودم عشق را افسانه میپنداشتم
آتش را میکشیدم بر در و دیوارها بر محل او را به خود هم خانه میپنداشتم جامعی در به دارم باعثی شرمم نبود ماه را میدیدم و ماه نمیپنداشتم بچگی رفت و در عقاب و به خود همراه بود هرچی میپنداشتم یا کی نمیپنداشتم هرچی میپنداشتم یا کی نمیپنداشتم در کوچه های کودکی یاد 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 آوازی پای کودکی یاد 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 از بچگی نازنین یاد 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 در گوش جان صدها تنین یاد 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 یادی عزیزم یادی عزیزم یادی عزیزم یادی عزیزم خیمه دارم در خواب دشت رخشین صد چشم گشت شاداب صد دل بگشت نقشین Ассалому алейкум, шахри Остроди Хуҷанд. Ассалому алейкум, мардуми Фарҳанг дӯсти Хуҷанди Бостон. Аз болу фаромад бисёр нас формати нав, эксклюзив, замонавӣ, фикру ақида, таронаҳои нав ба нав. Воқеан ин гуна формат ман фарҳмандро надида будам. албатта ки хурсандии ҳар як санъаткор ин толори пуру мухлисонаш. барои санъаткор ин хушбахтӣ бисёр калон аст ки барои на ҳар санъаткор ин муяссар мешавад. ман имрӯз хурсандам, ман имрӯз сарбаланд ҳастам ки чунин мухлисо дорам ки инқадар дар дастгирии мо ҳастанду мо дастгирӣ мекунанд ва дар ин мо қувват мегирем санъаткоро ҳаракат мекунем ки як чизи нав пешниҳод кунем барои мухлисои худ, барои тамошобинои худ. Як чизе бошад ки такрор набошад, як мавзӯъҳое хонем ки дар ҳақиқат як шунаванда ба худ як кайфият гирад. рисолати санъаткор ин ҳамон матна бо оҳанги зебо бурда расонидан ба шунаванда аст. фамилиям Азиз Азиздин. мен аз ҷумҳурии Ӯзбекистон аз пойтахти Ӯзбекистон шаҳри Тошканд омадам. ба ман консерти Фароманд Каримов бисёр писанд аст ва эҷодиёташ аҷоиб аст. сабқу услуби тоза, нав, замонавӣ ва метавонад дар ҳар услуб суруд хонад. вазифаи ман дар консерти Фароманд Каримов дар суруди бевафо дар рақси балет иҷро мекунам ва инчунин дар суруди Фароманд Каримов инчунин рақси лазгиро низ дорам ки боварӣ дорам ба бинандагон писанд омадааст. چه که میدونید فرهمند کریموف بسیار یک حافظی که استیل الوهیده دارد، استیل خود رو دارد. اول بسیار خیلی کمتر که اول در من کمتر مشکلی بود، چون که رقص‌های بسیار سوریمنی بود، رقص‌های عاشقانه در باره بی‌وفایی بود، رقص‌های ملی، همین چیزا گفتم فرهمند گفتم تو من بسیار عزام میتی، خیلی ما همین استیل از عهده‌اش میبریم. بعد حرکت کردیم که از همین عهده همین چی بریم. البته خیلی برای پروفسیونال ما دشواری نداشت، اما همین استیل که ما تمام همین در برنامه‌اش که تمام قریب استیل ها هست، همش رو خیلی از خود کرده رقص رو به صحنه گذاشتیم. با فرهمند کریموف کار کردن بسیار نغز است، چون که
ایده بالیتمستر، ایده همین خریوگراف رو حتما میگیرد. مثال در وقتی که مشق گفتم حتما به ذهن من اومد، مشق کرد. وقتی که من فهمیدم جای تو اینجا میشد، اینجا میریم، من این سلیس کاست دختر نگاه کن، در این وقت خیکون، همش رو اجرا کرد. شما گید کم ما اجرا میکنیم، شما میگید ما اجرا میکنیم، بسیار آسان است. چون که بچه بسیار با فرهنگ هست، با مدنیت هست، میخواد که این کنسرتش سطح بالا گذارد، تمام فکرهای ما قبول کرد و ما میکنم که کنسرت بسیار بهتر شده است. نه فرهمند به دخترها خلل میرساند، نه دخترها به فرهمند. در وقتی پسانوفکا یا ریسونکه هایی که رقصا میراد درست میراد، خیلی عذاب کشید فرهمند کمتر برای که جا به جا کنند در یک رقص 7-8 جای اپیزودی خودش دارد فرهمند. مثلا چد میرود موبایل نشته کار، سلیس که طرف نشته کار، یک همین ازیاد کردن کمتر دشوار بود، نه که ازیاد کرد فرهمند. راستی گپ همه موسیقی اکوی فرهمند به من محقول است. راستی گپ ما همه دخترها با وی 10 میتیم، چون که بهترین سرودها میخوند. من خیال میکنم نه ندارد. بچه خوب است، خوب معامله است، خوب رفتار میکنه و موسیقیش به همه ما محقول است. باور کنیدتون امروز کنسرت همیشه کنسرت بود که یکی از بهترین برنامه کنسرتی در سال 2025 گفتم خطا نمیکنیم. برای من با فرهمند جان سرود خواندن افتخاری بزرگ است، زیرا فرهمند کریموف ایجادکاری ناتکرار، هنرمندی که هم آرانجировка، هم شعر را نظم می‌فهمد، هم اجرا کننده بهترین است. مبارک شود خداوند سالهای زیاد، سالهای آینده باز همیشه کنسرت‌ها با سیانس‌های زیاد برساند و ما نیز آماده اشتراک کنیم. سال گذشته یکمین کنسرت فرهمند کریموف در شهر خوجند بود. من همونجا گفته بودم که سال آینده و سالهای دیگر هر سال همین گونه یک برنامه زیبای کنسرتی فرهمند رو از این هم بهترش رو ببینیم. گفته آرزو کرده بودیم. امروز خوشبختانه امروزه کنسرت از سال گذشته کنسرتی کلاً فرق دارد. باید پستی آخرانم که من یک پارچه کنسرت یک هنرمندی بسیار هم شناخته ازبکستان هم مونده، گفتم که چرا ما نمیتوانیم بگذار درست بگذار بین هنرمندای ما رقابت باشد، اما رقابتی سالم. به نهایت خوب میشد اگر هنرمندای ما که همه پس پرده دوست هستند و همین دوستی و اهلی و اتفاقیشون در همین کنسرت هم نشان دهند و همگی برنامه کنسرتی 1 ساعت و 40 مینوت 150 دقیقه دوام میکند
ҳамин 1 соату 40 дақиқа 1 соату 50 дақиқа дар ҳамин барномаи консертӣ агар иштирок мекарданд хуб мешуд. Дар имрӯза консерт ҳам ҳастанд, лекин то ҳол кам ҳунармандое ки аз сари консерт то охири консерт дар қатори халқ, дар қатори мухлисон чишта консертта тамошо карда хело кам ҳастанд. Ва умед бар он мебандем ки дар оянда сафи ҳамин гуна ҳунармандон ки аз сари консерт то охири консерт иштирок кунанд зиёд мешавад. салому дуруди бепоён ба ҳар якои шумоён. ман шахсан аз номи худам ва аз номи кулли ҳамшаҳриёни айни ман мана инҷо чандин дӯстон ба ҳамин консерти пурмавҷи фарҳманд такбир омадаам. як хавши пурмавҷи дӯстона бораи ҳамин фарҳмандҷон мезанем. бораи бародари азизам тамоми қуллаҳои баланди хонандаро маълум мекунам. лоҳо аз ин баландтарин парвоз кунед. лоҳо ҳамеша дар дил дар қалб чӣ орзуу ниятҳои некатон бошад худованд расонаду ҳамин сахнатон лоҳо ҳамеша пур аз дӯстону мухлисон бошаду падар модари азизатон ҳамеша дуогӯи шумо бошад. ҳеҷ гоҳ овозатон хаста набошад. модари ҷон мегӯи бар сари раҳ мекаши тири нигоҳ. як тарона аз устод қутби киром мехонем. таронаи модар. مادرجان شما پرویز جان یوسفی یک خرسک زدیدم برای دوست عزیزم. سلام و درود مخلصان فرحمندجان کریم همتان خوش آمدید. من اصلا بسیار میخواهم همین گلدسته ها را از نام فرحمند برای مادری که چنین فرزند را تولد کرده به خلق سپاریدن برای مادری مهربان از استفاده باشید. خیلی مادر خوشه جان خوش آمدید. رحمت زنده باشید. برام پروانه های نوبتی کمی درباره فرحمندجان سخن میکنم. سال 2014 بود به فرحمند شناسیم. ما با اهل اولی فرحمند شناسیم، لیکن با خود فرحمند شناس نبودم از هستیم. شناسیم بسیار بچه بودم. از این که علاقه سبت آواز، علاقه خانواده، اسلوبش خانواده دیگرگونی بود در صنعت تلویزیون. و این رو این
وقت نشان داد که فرمان حرکت به چون کلاها رسید. من از 2014 می‌نویسم که فرمان اگر آغاز کند این پیراه را مرور میکند و خطا نمیکند. من تمنا میکنم در آینده به فرمان جان کلاهای بلندی برمی‌سازد. همیشه سر بلند باشد. از همه اساس که انتخاب متن خیلی درجه اعلی انتخاب می‌کند و تمام کلمات فرمان می‌کند با معنی پر است. هر یک جوان و بزرگی که گوش می‌کند از معنی اگر معنی بکنند از معنی سروی فرمان خیلی راحتی رو می‌بخشد. فرمان‌های فرمان جان من باز تمنا می‌کنم کلاهای بلند در صنعت پروازهای بلند صفی کنسل‌ها زیاد شود و صفی مخلصان زیاد شود در ورزشگاه‌ها برنامه کنسل شود. برای کامیابی با فرمان جان. аз ҷумлаи ҳунармандоне аст ки дар саҳна на ин ки фақат як ҳунарнамоӣ мекунад, ӯ дар саҳна зиндагӣ кард. Ин бисёр муҳим аст ки дар саҳна тавони ҳамон имову ишора ҳамон суханҳое ки дар худи суруд аст амро ба шунавандаву ба бинандаи худ бирасонем. Бисёр муҳим аст ки ӯ ин корро бисёр хуб анҷом дод. гуфтед ки дар ҳолатҳои паси кадре чӣ воқеа шуд? барои худатон хотирбор буд ё ки аз нақша берун? وقت کنسرت در وقت کنسرت اوزی همی گفتم که ویا اینا باید که میکشید با در دوامی سرود اینا میکشید و دیگر چیزا با میپوشم عرق کرده چسبیده است میکشد کشوده نمیشد میکشد کشوده نمیشد و یک احساساتی عجیب البته هست بعض در صحنه میشود این چیزا. اگر فرمان سراینده نمیشد کی میشد؟ башкам навозанда бошад. дар аввали барнома албатта як ҳолате буд. Ин ҳолатро албатта бинанда ҳеҷ вақт пайхас намебарад, зеро ки инҷо бо импровизатори хубам будан лозим аст. аз ҳолат бояд бароӣ ва фикр мекунам ки ин ҳолатро касе он қадар хуб фаҳмид, лекин дар тамоми консертҳо ин ҳолатҳо аст. чӣ буд масалан мо донем акнун? як лаҳзае буд ки онҷо ман яъне ки апои гулбаҳорро бояд интизор мешудам. ҳамон лаҳза меромад пас аз сухани лозимие ки ма бо режиссёр суҳбат карда будем, бо звукорежиссёр ки гуфта будем асри 21 воқеан асри гарени аст. ҳамин лаҳза бояд мебаромад, мусиқӣ бояд мешуд, ӯро бояд истиқбол мегирифтем, камакак дер кардем. ҳамон мо ин ҳолатро бо ҳам хел хушрӯ карда гузарондем. Фарахман Оштоҷон як бор биёед. Як бор биёед Фарахман, оз мекунед. Ассалому алайкум. این کامو کومدن کامو دستیا فرحمان داشتنی سلام علیکم فیروز مستانویچ یک بچی فیروز مستانویچ گوش کن تو از رفشانی یک تا سرودی رفشانی بودنیتن خود نکنی کنی یک تا بریم کویر کنچی گوش کن حتی Трабадро, давоми ва назборон тамом. Ту хондаи Фарахман моинҷанда як ҳаёта фаҳмона минбар. Кони мои дед бичхера шо. رخسار مهی انبر ای لب از گوهر من به نظر آمد ای زلف گجت انبر رخسار مهی انبر ای لب از گوهر من به نظر آمد
ماهی انور ای لعلی لبت گوهر من به نظر آمد ای زلفی گجت انور رخسار ماهی انور ای لعلی لبت گوهر من به نظر آمد من به نظر آمد تابان به نظر آمد ریزمان به نظر آمد جانان به نظر آمد آقای نوارمندان تشکرشون بگم که کنسرتی ما را نوار گرفتن مرکزی پرودیوسری محمد گروهبری اکمل خوجا روزیخوف افزای کنید و از زمان با تمام کارمندان کافی فرهنگ رودکی و با دیرکتور کافی رودکی احسان و سپاس برای دستگیری میگم که این قصد رو برای شما است یک قصد تیکه‌ای نانی سمرقندیست اندر خان ما گفتگو شیرین‌تر از قند است در ایران ما ریشته‌های مهر بستند ریشته‌ها زنجیر شد ریشته کوه از نماوند است در پیمان ما خب اینک دوستان کنسرت و پایان رسید و این صحنه و این هوای پشت صحنگی است که پس از کنسرت یک کنسرت زیبا و موفق اتفاق شد همه خرسندی میکند همه شادی میکند. خب دوستان کنسرت چخیر شد برآمد و کنسرت بهترین بود خیلی شما هم بهترین بودید واقعا خوب بابش یکم سی از کنسرت گذراندیم لاخر نیام سی از به آماده بشه بابش